سورة الطارق عليه ما سورة قرآن سورة ودار لك نيوم كاتب من القرآن كنا أبدا سورة بيشكي ورانا آية تان أني بقول لاي سورة وجيجي جينا نيوم كفاية سورة بيفنا di surah jina surah min kofe ko suratul baladi wala matala surah indam ni kalli abu was-samai wat-tariq kabi kale sangolo min be ni dolo ba kono dolo min na be chungali ke na wa ma adraka mat-tariq yala dolo min be chungani ke ina ko du tlabe be mo min bina da kongo ni su kora dolo ibe bo yala bibe o dolo ino wa annajmu sahib dolo do min be soholi ke abe soholi ke koro jume abe san ligi la nga ayele bisi amadu kulesan doni dungo ya jere ka bo dolo mi bla bien vrai ka dogota pa ka bo ka teme kaluka mais tellement ka yoro ka jam an tɛ se k'a dɔn cogo si na fo n'a kɛra a yeelen ye min bɛ dibi ci a bɛ dibi sɔgɔ kan donc la Allah taala y'a wele ko dolo min bɛ yen n'a bɛ sɔgɔli kɛ an-najmu saaqib dolo min bɛ yen n'a bɛ dibi sɔgɔ fo ka na an b'a ye ka don dugukolo sanfɛ na in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz kalli kun ye jumɛn ye ka fɛn jumɛn gɛlɛya o de ye ko adamaden bɛɛ lajɛlen k'a dɔn ni bɛɛ lajɛlen k'a dɔn in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz ko kɔlɔsi ba b'i la ni kelen o kelen a bila i kɔnɔ k'a fɔ kɔlɔsi ba b'i la i bɛ min fɔ ani i bɛ min kɛ mɛlɛkɛ fila b'i nɔfɛ min bɛ sɛbɛnni kɛ nin bɛ ɲuman sɛbɛn nin bɛ juguman sɛbɛn olu kɔni b'i nɔfɛ kure tuma dɔw bɛ to ka ɲɔgɔn remplacer mɛlɛkɛ fila in b'i yɛlɛ dɔ wɛrɛ bɛ jigin donc a bila i kɔnɔ k'a fɔ i t'i yɛrɛ ma ten Ala taala kɛlen bɛ k'i kɔlɔsi in kullu nafsin lamma 'alayha hafiz Ala y'i kale de k'a fɔ wallahi a y'a bila o kɔnɔ k'a fɔ kɔlɔsiba b'aw la dɛ n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min hakili b'a la k'a fɔ kɔlɔsiba b'a la yala o tigilama b'i nɛn labila ten wa min mana na i da la i b'o fɔ ten wa yɔrɔ min mana diya i bɛ taa ye ten wa min mana diya i b'o dun ten wa ayi ka d'a kan i b'i janto i yɛrɛ la kɔlɔsiba de bɛ yen e sera ka da la k'a fɔ caméra caché bɛ yen n'u bɛ baarakɛyɔrɔ la k'a fɔ caméra bɛ yan de an ka taa nin yɔrɔ la an ka kɛ tan parce que caméra de bɛ yen mais Ala ka caméra e ko ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah e ma se ka da o la mais e dalen bɛ min na o de ye adamadenw ye minnu fixé i bɛ siran o de ɲɛ Ala k'a bila i kɔnɔ k'a fɔ kɔlɔsiba b'i la dɛ min b'i ka ko k'i ka ko kɔlɔsi na falyanzur al-insanu mimma khuliqa adamaden i ka taa sisan i ka taa si i ka Ala taala i k'a ka bonya i k'i hakili jagabɔ a la Ala ka sengo la i k'i hakili jagabɔ a la Ala taala ko adamaden ka filɛli kɛ ka taa si i yɛrɛ lasiri la i dara ka bɔ mun de la na khuliqa min ma'in dafiq ko adamaden lasiri ye ji de ye ji min bɛ ɲɔnni kɛ n'a bɛ bɔ a bɛ bɔ ni vitesse ye Ala taala ko khuliqa min ma'in dafiq ko adamaden dara ka bɔ ji de la ji min bɛ n'a bɛ bɔ ni fanga ye na yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib ji in bɛ bɔ adamaden farikolo la yɔrɔ min na ka fara ɲɔgɔn kan fo ka n'a bɔ n'o ye lawaji ye Ala taala ko yakhruju min bayni as-sulbi wat-tara'ib k'a bɛ bɔ kɔ de la adamaden farikolo de bɛ ji fara ɲɔgɔn kan adamaden yɛrɛ kisɛ bɛ ji min na adamaden farikolo b'a fara ɲɔgɔn kan a lasili ye kɔ de ye k'a bɛ bɔ kɔ la muso fana lasili ye kɔgɔ disi ye o ta bɛ bɔ kɔgɔ disi la donc olu fila de bɛ ɲagami ɲɔgɔn na ni ka kɛ adamaden ye Ala taala filɛ ka lasili de fɔ an ɲɛna adamaden lasili Allahu akbar kuranɛ ye kabako kuranɛ tɛ kuma de k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ alikiyama ko walima bato ko hali ka taa se ko minnu bɛ yen n'o ye dɔgɔtɔrɔya yɛrɛ kɔnɔna na siyansi kɔnɔna na sankolo kibaruya dɔw dugukolo kibaruya dɔw ji kɔnɔnaw kibaruya dɔw adamaden yɛrɛ composition kibaruya dɔw a bɛ kuma nin bɛɛ lajɛlen kan donc Ala taala ko adamaden bɛ da ka bɔ nin de la n'a bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲagami ɲɔgɔn na nin bɛ bɔ ni vitesse ye a bɛ taa yɛrɛ sɔrɔ denso kɔnɔ muso ta b'a accompagner u bɛ ɲagami ɲɔgɔn na u ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ka sɔrɔ ka kɛ adamaden ye ko i dara ka bɔ nin de la na innahu ala raj'ihi
لقادر ayo ko masa min seraka adama de nda ka bo jila ka bo ji sala sala kana ke joli ka bo joli la kana ke sogo gurui ka bo sogo guruyala ka seun ni bolo ni nyeu ni nu ka nu bele gele pale ka wala ka adani dafa ka soro ka ni fiala yala ko masa min seraka ni kewo yala ko masa min seraka adama de sale ka mu aya repare ka so akunde ka bo jili la yala ko sale ko ke kuri ko se ko datuni wa ana wale ene ki mirike masa min yen dani ke ka so kunde ki dani la laila ki dan to bela ni fiyana ka detail dima yala no masa kelen ko isale ko be ki mu bolo ko ka di kunu ko ka ko wa na يوم تبلى السرائر هذا لكو إنه على رجعه لقادر قال ما تعالى سيباي سيكا كويتالا كأنا ما دين سيكي توني كأدان توني قال سيباي كولا أبو كدوم من يوم تبلى السرائر دوم من بينا ياسرو إنه بيتا كنك إيه كوجو منهم كه كي دو كولو كه كم أني تيلا يا الله تعالى يبيلا سرا الله يني itara tabali minu sori yorola itara de juga minu ke yorola ire ngani juga min mara ibn sunna ka fendo jira mo wala so mi be sunna o te oye al jamal wala tala ko ino da kenana ya do ko di al jamal yawma tubla sarair dominani ko dugule be da kenan na فما له من قوة ولا ناصر adama de kafiri chenkela al jamal fama lahu min quwwatin wala nasir yano ni ala ye ko da keneka ka jini nono bonyona ka tieni ngalo bonyona fama lahu min quwwati wala nasir yado fama tala indoina wa de nyama tala daga adama de be fam fam nyote imma ira fama bisiga ko do nyana bo walma de memba do bila relation bila jigia do biye fa yara ba fanga bono ngala bo mama fari ki jigi de ka fari ga jabo jolo ko jigi de ne nana ka fi man nyuma ke mo yere be stranje ko ngoje bele ni ba yere ni do ma ta ko fama lahu min quwwatin fama tila domina wala nasirin wa temi wala tila ko di aljama do na والسماء ذات الرجع ala ko bi kale sangolo mi be na be to ga tani ga sigi te ni sanji be na abe tige abe tlaka na tuni abe tige abe tlaka na tuni abe tige do sanji min be na be tani ga sigi te sangolo la e dori dunga do ko ni yorola ko sami be ki dugolo sanfe ko kumadula sai be yele de sangolo la abe yele ashilama kasor ka jigi dana donc na pro ka be tani ga sigi ke ko zatu raji kada qur'ane iba tafsir ka dan yele ka famiya hakete fen caman be ko fora qur'ane fe anga an hakili masiru o de kama imana kalan sugu ke iba soro qur'ane ko nawka to fe mi sangolo ye ka be ji yele atla ka jigi tuni ina ko iba ye sensi mo be kuma ka modola do zatu raji'i da be tani ga sai ka be ta abisegi wara ka bi yele sa da be tla ka shuru ka jigi tuni do yere ya jira ka bo samu san mi be jigi ka bo samu la ko sangere ni be jigi samu san nga bisika ke awdi taso alaba daba kama yoro min be na be kanga ta ti yoro na ala dimna o ko be ta be shuru bajilay sam ka ko sam mano de sam na me awdi maso do ma tala ayi kale sambur la ni na be sani tani kasigi na wal ardi ayi kale bi la zati sada bi min na be chiki ni falen ko be ko kono na be chiki ni sumo be ko kono ni ma tala kay amari na innahu la qawlun fasl ni kalli fana kun ye jumɛn innahu ala tala yi kale sangolo la k'i kale dugukolo la a bɛ fɛ ka fɛn jumɛn de gɛlɛya a ko innahu k'i k'a dɔn fɛn min ye kuranɛ ye la qawlun fasl k'i k'a dɔn kumakan de don kuma min bɛ yen n'a bɛ farafasɛli kɛ a bɛ tiɲɛ ni nkalon bɔ ɲɔgɔn na n'i bɛ fɛ ka tiɲɛ ni nkalon k'a tɛntɛ i bɛ kuranɛ kan kuranɛ bɛ tiɲɛ ni nkalon a b'a tɛntɛ k'a bɔ ɲɔgɔn na sɛbɛ ko ni batara ko a b'olu bɔ ɲɔgɔn na i k'a dɔn nin kumakan min filɛ nin ye nin ye sɛbɛ kuma de ye nin kumakan min filɛ nin ye nin ye tiɲɛ kuma de ye nin kumakan min filɛ nin ye nin de ye balansi ye i bɛ se ka tiɲɛ ni nkalon fara ka bɔ ɲɔgɔn na ni nin ye na وما هو
وبالهزل ayo igado pronete tulanga kumay de pronete tulanga kumay wo ma ko bil hazil o de kama te daga ka foga pronet kala ka ke dongi iga dongi janna ay ga prona aya taka do iga dongi laga pronet ka jani ay wal ma boro kono ka to ka tulanga ni prona kan ay innahu la qawlun fasl wa ma huwa bil hazil ko tulanga kante na إنهم يكيدون كيدا إنهم يكيدون كيدا Kurane tulonge fente kurane mama ka tulonge kala kuma do ba soro hali tiati bolo be seka kurane ta ka yelma kursi ga mo la ele do almami ko ka kurane ke yobro koy ni farati ko bay e mami ba ke mi yere be yela lawo aw be tungo to kurane man na ko kama tulonge fente wa ma ho bil hazin ako innahum yakiduna kayda kafiru be ka tabali juruti ni islamay kafiru be ka tabali juruti ni dinay kafiru be ka tabali juruti ni kiray anano be moy wa akidu kaydan Allah taala fana be ka ka fere abe kokari ci goma Allah taala be ka seguma na فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا محمد كافر نسوي دوني نسوي بالي ماذا تعالى سيدنا صلى الله عليه وسلم aya jira ka boni ye mo ye ka faro tala be ka Allah soso me o bela Allah tala be ka jiri o koro e ko Allah tala be ka nege ka do fara ka kafir na ka chenika ka sura ka ke ina fa kunte ina ko dole nala be dunni num bla ndole ko ka bla jikono ka sega jege nyinni ay tugona jege janye tew ay fe ka dale fara wa kafiri kumalla Allah tala be hera kai dole tew abe fe ka aka ko jugudi ka chaya abi feda toka jama ka tabe na ya mine do mina ka pori ate tilama ta tala to ma tala ko ni kafir nun to ibani an bilu muroida to idoni bena mi ke alkama nyanga ta koro ko idoni de nyenda mula ni suratu at-tariq kujero e ambe bi wala dal ngi ni yoro ay mi ko ko pambe ni amma ni ko ko yoro ko barno ani sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in